अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जाने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है दी लैंड ऑफ फायर। यहाँ एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जो पांचों वक्त आजान की आवाज सुनकर खिलता है। लाल शहबाज कलंदर के नाम से शोहरत पाने वाले बुजुर्ग सैयद उस्मान मरवंदी भी इसी मुल्क के गांव मरवंद में पैदा हुए। इसका 95% रकबा एशिया और 5% यूरोप में है। हम बताएंगे इस सरजमीन के मुतालिक वो बातें जिनसे लोग ना आशना हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक साथ बनाए रखें। आज़रबाईजान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है, ये नाम फारसी और तुर्की जुबान से निकला है। आज़र कहते हैं आग को और भाईजान हिफाजत करने वाले, यानी आग की हिफाजत करने वाले। मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़या जनूबी कफकास का सबसे बड़ा और सबसे आबादी रखने वाला मुल्क आज़रबाईजान है। इसके मशरिक में बहीरा तस्बी, शुमाल में रूस, शुमाल मगरब में जॉर्जिया और तुर्की, जनूब में ईरान और मगरब में आर्मीनिया वाक़या है। आज़रबाईजान में 1994 में आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा इससे आगे आज तक खामोश है। यहाँ लोगों की अक्सरियत मादरी जुबान के साथ साथ रूसी और फारसी जुबान भी समझती है। टाइम के लिहाज से ये पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। इनका कहना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहीं कहीं रुकी थी। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो आज हद से ज्यादा अपनी बेबाकी की वजह से दुनिया भर के मंजिलों के लिए एक नई मंजिल बन चुका है। जदीद तर्ज तामीर और सनती सफाई की वजह से बाकू दुनिया के सियाहों के लिए अट्रैक्शन का बाइस बन रहा है और इसे आज़रबाईजान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने का भी एजाज हासिल है। यहाँ लड़कियाँ आमतौर पर यूरोपी लिबास ज़ेब-तन करती हैं। ख़वातीन में पर्दे का रवाज बिल्कुल नहीं है। आप इनके टीवी चैनल देखें, लगता ही नहीं ये किसी मुसलमान मुल्क के चैनल हैं। याद रहे, यहाँ 1000 से ज़ायद एड्स के मरीज भी पाए जाते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग कैस्पियन के किनारे वाक़या है। होटल की इमारत आग के शोलों की मानिंद दिखाई देती है, इसलिए इस होटल को फ्लेम टावर भी कहते हैं। ये बाकू की जदीद तरीन इमारत तस्वुर की जाती है। दोस्तों, आपको आगाह करता चलूँ, यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार जश्न नाराज है। मजूसी कैलेंडर यानी आतिश परस्तों के नए साल का आगाज का दिन, और इसी साल के आगाज पर तमाम फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, अपनी साल भर की दास्तान सुनाते हैं। नए साल के आगाज की रात एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं कि जो सख्तियां हों वो धुल जाएं। पहले दिन 7 मुख्तलिफ डिशेस बनाई जाती हैं। जश्न के तमाम दिनों में दरवाज़ा लॉक नहीं किया जाता और इस घर वाले के तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले रहते और जश्न के पहले दिन और रात को लाइट या आग जलाकर रोशन रखा जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो इसे बदशगुनी माना जाता है और आग जलाकर सब इसके इर्द गिर्द हाथों में हाथ डालकर रक्स करते हैं और आग के ऊपर से 7 मरतबा जंप लगाते हैं। इनका मानना है कि आग इनके आने वाली सख्तियों को जला देगी और जश्न के दिनों में चिराग या कैंडल को जलाकर टेबल पर शीशे के सामने रखा जाता है। शीशा इनके लिए खुशियों की अलामत है और आग इनकी खुशियों की हिफाजत करती है। इस दिन बच्चे खाली बैग या कैप घर के बाहर रखकर दरवाजा खटखटा कर छुप जाते हैं और घर वाले इसमें कुछ न कुछ गिफ्ट रख देते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज़रबाईजान की कुल आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 1,46,516 अफराद है और ये आबादी के लिहाज से 90 मुल्क में शुमार किया जाता है। मुल्की आबादी का 91% आज़री, 2% लेस्कीन, 1.3% रशियन, 1.3% आर्मीनियन, 1.3% तालिश और 2.4% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। दोस्तों, क्या वजह है लोग अभी आज़रबाईजान सैर के लिए क्यों जाने लगे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह इसका वीज़ा फीस का कम होना, यानी सिर्फ $24 है और आप इंटरनेट के जरिए ई वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं और इस मुल्क में आप बाय रोड भी जा सकते हैं, जो इंतहाई सस्ता पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, नौजवान यूरोप जाने के चक्कर में आज़रबाईजान जाते हैं। आज़रबाईजान के किसी भी बाशिंदे को आप मिलें तो इसकी वज़ाकता और गुफ्तो शनीस से आपको मुस्लिम होने का तासुर नहीं मिलेगा। शहर के फुटपाथ पर चलते हुए या ज़ेरे ज़मीन मेट्रो ट्रेन के स्टेशनों पर जाते हुए आपको जगह जगह शराब के ठेले नजर आएंगे। यहाँ शराब पानी के भाव में बिकती है और सरे बाजार खुले आसमान तले रक्स और सरूर का इंतजाम होता है और शराब खानों में नौजवान लड़कियों का नाचना एक मुकम्मल इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है। कुछ ऐसे पाकिस्तान और इंडियन भी नजर आते हैं जो माओं और बहनों का जेवर बेचकर, तो कोई जमीन के टुकड़े और माल मवेशी बेचकर इसलिए आज़रबाईजान आए कि हलाल कमा कर लाएंगे, मगर इन्हें भी वहाँ की हसीनाओं ने जुल्फों का असीर बना लिया। ख़वातीन दुकानें चलाती हैं और कारोबार करती हैं।
کھانا پینا اور طرز زندگی روسیوں والا ہے۔ اس ملک کا نظام حکومت نیم صدارتی ہے اور آئین کے مطابق یہ اسلامی ملک نہیں بلکہ سیکولر ریاست ہے، اور ملک کا موجودہ صدر الہم علییو ہے۔ اس ملک میں 80% آبادی شیعہ مذہب کے ماننے والوں کی ہے، 15% سنی مسلمان اور 4% عیسائی، جبکہ 1% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی بھی ہے۔ آذربائیجان کو تربوز کا گھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مکھن اور بریڈ تک کے ساتھ یہ کھایا جاتا ہے، اور یہاں کی سب سے مقبول چیز قہوہ ہے جو جیم، کیک یا آئس کریم کے ساتھ نوش کی جاتی ہے۔ اس کا فلیگ 3 کلر کی ہاریزونٹل پٹیوں سے مل کر بنا ہے، ٹاپ بلو، سینٹر ریڈ اور باٹم گرین، اور درمیان میں ہلال اور 8 کونوں والا ستارہ ہے۔ نیلا رنگ یورپ کا حصہ اور سرخ رنگ اور ستارے ترک نسل اور سبز اسلام کی سرزمین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ملک کے معاشی حالات کافی بہتر دکھتے ہیں اور لوگ بھی خوشحال نظر آتے ہیں۔ یہاں تعلیم کی شرح 99.8% ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگ عجیب و غریب تہمت پرستی کا شکار ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ رات کے وقت کسی کو پیسے یا روٹی قرض نہیں دینی چاہیے۔ کینچی کے ساتھ بلیڈ رکھ دیا تو آپ مرنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ کا سامنا کسی خالی بالٹی والے شخص کے ساتھ ہوا تو یہ بڑی بدقسمتی تصور کی جاتی ہے۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح 13.4% کے قریب ہے، اور یہاں کا ایک دلچسپ مقام کارپٹ میوزیم بھی ہے کیونکہ اس کی شکل ایک لپٹے ہوئے قالین کی طرح ہے۔ اس میوزیم کے سامنے ایک چھوٹا سا نہر کا جال سا بچھا ہے جس کو لٹل وینس کہتے ہیں۔ یہاں پانی کے اندر راہدریاں اور پانی کے اوپر پل بنا کر اس کو یورپ کے شہر وینس کی شکل دی گئی ہے۔ یہ سارا علاقہ بحر قزوین کے ساتھ ساتھ ہے۔ کئی ریسٹورنٹ، کھانے پینے کی دکانیں ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا KFC بھی ہے جہاں لوگ کثرت سے کھانا کھانے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سیاحوں کو کمرے کرائے پر دینے کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کے طور پر کھانا بھی فری آفر کرتے ہیں۔ آذربائیجان دنیا بھر میں کپاس اور ریشم کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر اس سرزمین کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ خطہ تاریخی طور پر قفقازی البانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کو آرام بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں 5 صدیاں قبل مسیح آگ کے پجاریوں نے حکومت بنائی۔ 4 صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کی آمد کے بعد یہاں دیگر ملحقہ علاقوں میں ایک مملکت قائم ہوئی۔ عرب خلیفہ نے ساسانیوں اور بازنطینیوں کو شکست دے کر قاضی البانیہ کو فتح کر لیا تھا۔ عیسائیوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ سلاریوں کے قبضے میں 11ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ترک قبیلوں نے یہاں قبضہ جمایا۔ اس کے بعد امیر تیمور آیا۔ امیر تیمور کی موت کے بعد یہ علاقہ 2 مختلف ریاستوں میں بٹ گیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ شیرواں شاہوں کے پاس آیا جنہوں نے 861 سے 1539 تک حکومت کی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں 15ویں صدی عیسوی سے قبل آذربائیجان سنی اکثریتی ملک تھا۔ 16ویں صدی میں شاہ اسماعیل سختی نے اقتدار ہاتھ میں لیا۔ اس نے ظلم کا وہ بازار گرم کیا، اللہ کی پناہ۔ زندہ وہی بچے جنہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا، اور 1918 میں اس خطے پر روس نے قبضہ کر لیا۔ 70 سال سوویت یونین کی غلامی میں رہنے کے بعد 1991 میں روس کو افغانستان میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد آذربائیجان کو آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا۔ اسی وجہ سے آذربائیجان کے لوگ 30 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں۔ یہاں کی اوسط عمر 73 سال ہے۔ ان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل، گیس اور زراعت پر ہے۔ اگر اس کے رقبے کی بات کی جائے تو 8600 کلومیٹر پر محیط اس ملک کا شمار دنیا میں 114ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بلند ترین مقام بازار دوز ہے جو 4466 میٹر بلند ہے۔ دنیا میں مٹی کے آتش فشانوں کا تقریباً نصف حصہ آذربائیجان میں پایا جاتا ہے۔ ملک میں آفیشل اور نان آفیشل 30 ایئرپورٹ ہیں، 2 ایئر لائن اور 35 ایروپلین رجسٹرڈ ہیں جن پر سالانہ تقریباً 19 لاکھ کے قریب مسافر سفر کرتے ہیں، اور ملک میں 3000 کلومیٹر پر ریلوے لائن بھی موجود ہے۔ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ باقی بندرگاہ ہے جس کے ذریعے آئل کی ترسیل کی جاتی ہے۔ باقی میٹرو منی ٹیکسیز کے ذریعے آپ ملک کے طول و عرض میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن کرایہ پہلے طے کرنا ہی بہتر ہے۔ آذربائیجان کا موسم کم سے کم -33 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کچھ دیہاتی آذری ابھی تک قبل اسلام تہمت پرست عقیدوں کو مانتے ہیں۔ ان میں آگ، درخت، پتھروں وغیرہ کی پوجا بھی شامل ہے۔ ملکی معیشت کا حجم $172 بلین ہے اور یہاں فکس آمدنی $17,500 سالانہ ہے۔ شہر میں زیر زمین ریل کا نظام پہلے سے موجود ہے اور اسے مزید ترقی دی جا رہی ہے۔
आज़री करेंसी का नाम मन्नत है, जो पाकिस्तान 86.95 रुपए, इंडियन 41.26 रुपए के बराबर है और इसकी करेंसी साइज, कलर और फॉन्ट में यूरोप के बराबर है। अज़रबैजान में नारदाक एक ऐसी आग की दीवार है जो पिछली कई दहाइयों से चल रही है। इसका जिक्र 13वीं सदी में मार्को पोलो ने भी किया था। अज़रबैजान सालाना 15 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और 9 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं। मुल्क में हर शख्स के पास मोबाइल है और मुल्क की 80% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में गाड़ियां सड़क की दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड होता है और मुल्क की डायलिंग कोड +994 है और इंटरनेट डोमेन AZ है। मुल्क की रकबे में 30 मुरबा किलोमीटर के जज़ायर भी शामिल हैं। नाजरीन, आप अज़रबैजान के मुतालिक कोई भी राय रखते हो या किसी भी मुल्क की सैर का दिल हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।